مسیح خداوند کے بابرکت اور ازلی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی کیوں تھیں۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کی عمریں جو تھیں وہ 900 سال کے سے بھی اوپر تھیں، لیکن آج کے دور میں عمریں محدود ہو کے رہ گئی ہیں، 70 سال یا 80 سال۔ تو ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں جو تھی وہ اتنی لمبی کیوں تھیں۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم 930 سال تک زندہ رہا، نوح 950 سال تک زندہ رہا، اور سب سے لمبی عمر متوسلہ کی تھی جس کی عمر 969 سال تھی۔ اب ان کی عمریں اتنی لمبی کیوں تھیں جبکہ آج کا انسان عموماً 70 سے 80 سال تک زندہ رہتا ہے یا شاید اس سے تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعداد علامتی ہیں، لیکن بائبل مقدس انہیں حقیقی تاریخی عمریں بیان کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سوال کا جواب جو ہے وہ بائبل مقدس کے اپنے سیاق و سباق میں تلاش کریں۔ ہمارا نقطہ نمبر 1 ہے، خدا نے انسان کو موت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا نے اپنی تمام مخلوق کو بہت اچھا قرار دیا۔ جب آدم اور حوا تخلیق کیا تو وہ بیماری، بڑھاپے اور موت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہمیشہ کی رفاقت کے لیے بنائے گئے تھے۔ موت خدا کی اصل تخلیق کا حصہ نہیں تھی بلکہ گناہ کے ذریعے دنیا میں آئی تھی۔ جب ہم رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ لہذا ابتدا میں گناہ کے اثرات اتنے شدید نہیں تھے، اس لیے انسان غیر معمولی طور پر طویل عمر پاتے تھے۔ ہمارا نقطہ نمبر 2 ہے، طوفان سے پہلے اور بعد کی عمروں میں فرق۔ اگر پیدائش کے نسب نامہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ ساری عمروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آدم 930 سال، سیت 912 سال، کینان 910 سال، یارد 962 سال، متوسلہ 969 سال، نوح 950 سال۔ لیکن طوفان نوح کے بعد عمریں تیزی سے کم ہونے لگیں۔ ہم پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 32ویں آیت میں ان عمروں کو دیکھتے ہیں۔ سام 600 سال، ارکفسد 438 سال، سلا 433 سال، ابر 464 سال، فلج 239 سال، رو 239 سال، اور روت سروج 230 سال، نحور 148 سال، تارا 205 سال۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، ابراہم 175 سال، اسحاق 180 سال، یعقوب 147 سال، یوسف 110 سال، اور موسیٰ 120 سال تک زندہ رہے۔ اب ہم اس کا مختصر نتیجہ دیکھتے ہیں۔
तूफान से पहले लोग अमूमन 900 साल के करीब जिंदा रहते थे, लेकिन तूफान नूह के बाद उम्र पहले 600 साल, फिर 400 साल, फिर 200 साल और आखिरकार तकरीबन 100 साल या 120 साल के दरमियान आ गई। जब हम पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत में भी लिखा हुआ हमें मिलता है, यहाँ खुदावंद फरमाता है कि इंसान की उम्र 120 साल होगी। ये लंबी उम्रें हैरतअंगेज एतदाद नहीं, बल्कि ये जाहिर करती हैं कि खुदा की असल तख्लीक बेऐब थी और इंसान गुनाह के बगैर पैदा किया गया। गुनाह ने इंसान की ज़िंदगी को आस्ता आस्ता कमज़ोर कर दिया। वक़्त के साथ मौत और ज़वाल के असरात बढ़ते गए। हमारा नुक्ता नंबर 3 है, तूफ़ान नूह सिर्फ गुनाहगार इंसानों की हलाकत का वाक़या नहीं था, बल्कि पूरी तख्लीक पर खुदा के फैसले का इजहार था। जब गुनाह दुनिया में आया तो इसके असरात सिर्फ इंसान तक महदूद ना रहे, बल्कि तख्लीक इसके बोझ तले आ गई। तूफान उस बिगड़ी हुई दुनिया पर खुदा की अजीम अदालत थी। तूफान के बाद खुदा ने नूह के साथ एक नए अहद का आगाज किया। इसके बाद बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि इंसानी उम्रें पहले जैसी लंबी ना रही। एक हयाताती तब्दीली नहीं, बल्कि एक इलाही पैगाम भी था। पुराने ज़माने में लंबी उम्र खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा थी, ताकि इब्तदाई नस्लें ज़मीन को आबाद करें, इल्म मुंतकिल करें और खुदा के मुकाशवा को आगे आने वाली नस्लों तक पहुँचाएं। लेकिन जब इंसान मुसलसल गुनाह में बढ़ता गया तो खुदा ने इंसान को ये एहसास दिलाया कि ज़मीन पर इसकी ज़िंदगी आर्जी है। इसलिए तूफान के बाद कम होती हुई उम्रें गोया इंसान के लिए खामोश ऐलान थी। तुम इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अबदियत के लिए पैदा किए गए हो। जब हम ज़बूर 90 उसकी 12वीं आयत में देखते हैं, ये मूसा का गीत है, उसमें लिखा है, मूसा कहता है कि हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। जहाँ पर मूसा भी कह रहा है कि ऐ खुदा हमें अपने दिन गिनना सिखा ताकि हम दाना दिल हासिल करें। अब खुदा ने इंसान की उम्र कम होने दी ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरियों को समझे और तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू करे। बाइबल मुकद्दस का जोर लंबी उम्र पर नहीं, बल्कि अब्दी ज़िंदगी पर है। पुराने अहद में लंबी उम्र नुमायां थी, लेकिन नए अहद में सबसे बड़ी बरकत अब्दी ज़िंदगी है, जो मसीह खुदावंद के वसीला से हमें मिलती है। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब यहाँ पर मसला ये है कि पुराने ज़माने में लंबी उम्रें थीं। वजह ये थी कि गुनाह का जो असर था वो बहुत कम था। आज के दौर में गुनाह का ज़ोर बहुत है और खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह में रहें, लेकिन
खुदा का फजल भी इसी ही दौर में हुआ और खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेज दिया ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बानी दे और वो सलीबी मौत मरे और हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज की जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लंबी जिंदगी का जोर नहीं है बल्कि अब्दी जिंदगी का है। हमें लंबी उम्रें नहीं बल्कि अब्दी जिंदगी पानी है ताकि हम खुदावंद मसीह के साथ रहें, क्योंकि मसीह खुदावंद ने आसमान पर जाते हुए मेरे साथ और आपके साथ वादा किया था कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। सो जहां मसीह खुदावंद रहता है उस जगह की ख्वाहिश कीजिए ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे और हमेशा की ज़िंदगी के साथ साथ आप मसीह खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। आमीन।